Muhammad Sofyan Abu Talib, Pengetua Kolej Kediaman Kinabalu, yang dihormati Barisan Fellow Kolej Kediaman Kinabalu, yang berusaha Surveyor Stephen Pang Chin Chui, Puan Karimah binti Sharif dan Puan Fazlisha binti Ramli. Yang dikasihi Saudara Eng Wei Hong, Ketua Pemudahcara Mahasiswa Kolej Kediaman Kinabalu, sesi 2021-2022, rakan-rakan Pemudahcara Mahasiswa Kolej Kediaman Kinabalu, seterusnya para pelajar sesi 2021-2022 sekalian. Hadirin diminta untuk bersedia bagi menyanyikan lagu Universiti Melaya. Universiti Malaya, kebanggaan kita semua, bertambah para ilmuwan di berbagai lapangan. Kami bertekad hati mencapai cita murni, tradisi kecemerlangan menepati wawasan. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapkan generasi muda terus nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapkan generasi muda terus nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Bagi memohon keberkatan majlis, dijemput Saudara Imran Ashraf daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Bagi hadirin yang beragama Islam, anda diminta untuk menandatangan bersama-sama bagi membacakan doa. Manakala yang bukan Islam pula, anda boleh bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Ra'ufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri sesi bersama alumni pada malam ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Munzilal Barakah wa Ya Kashifal Ghummah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakan kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ij'alhu khaira a'malina wa akhirah, wa khaira a'malina khawatimah, wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Hadirin sekalian, malam ini adalah malam yang sangat istimewa kerana kita telah berjaya menjemput seramai 3 orang alumni
bagi menjayakan sesi forum pada malam ini. Untuk makluman para freshies, individu-individu yang pernah bergelar sebagai penghuni Kolej Kediaman Kinabalu ini telah menempa kejayaan dalam pelbagai bidang. Oleh itu, semua freshies dinasihat untuk menjadikan para alumni ini sebagai idola sepanjang menempuhi kehidupan mendatang. Di kesempatan ini juga, pihak kami amatlah berbesar hati menerima kehadiran para alumni bagi berkongsi pengalaman mereka sebagai penghuni Kolej Kediaman Kinabalu. Hadirin yang dikasihi sekalian, tanpa membuang masa, majlis diteruskan dengan sesi sembang santai bersama alumni yang akan dikendalikan oleh moderator kita pada malam ini, Saudari Syamhana Madihah, pelajar tahun kedua Fakulti Pendidikan. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis Saudara Zulfathi yang segak bergaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Selamat datang ke Kolej Kediaman Kinabalu. Apa khabar semua sahabat-sahabat freshie? Sihat? Alhamdulillah sihat semuanya. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan agenda kita pada malam ini, iaitu Sembang Santai bersama Alumni. Untuk pengetahuan semua freshies, 3 orang alumni telah dijemput khas pada malam ini untuk meraihkan anda semua. Kata orang, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka takruf. Oleh itu, saya mempersilakan barisan alumni kita untuk perkenalkan dirinya. Satu-satunya kumbang pada malam ini, segak bergaya. Saya memperkenalkan Steven Pang Chin Cuy. Dipersilakan. Hai, salam sejahtera semua orang, semua freshie dan para jawatan kuasa majlis dan pengetua sekolah college, Dr. Sufian. Saya Steven Pang. Saya graduate pada tahun 1999 dalam Fakulti Alam Bina sebagai Ijazah Sarjana Muda Building Surveying. Pada masa itu, saya ialah sesi pertama. Maksudnya, tak pernah ada kursus ini. Lagipun saya pun tak pernah pilih kursus ini dan dipilih untuk ke Universiti Malaya. So, sangat-sangat gembira dan saya terima sahaja apa yang dibagikan. Lepas tu saya graduate, saya terus pelajaran saya ke UKM untuk dapat MBA di tahun 2002. So sekarang saya sudah ada menubuhkan company sendiri dan sebagai kerjaya building surveyor di Kuala Lumpur. Sudah 10 tahun. So nama company itu ialah KMP Cove Consultancy. So, semasa di dalam college dan universiti, kawan-kawan semua boleh tengok di sini aktiviti saya tak banyak lah. Tapi ada sikit saja. Nanti itu apa? Outstanding Scholarship Achievement. Itu macam satu award special untuk top student lah. So, nanti saya ada masa saya boleh ceritakan kenapa saya boleh dapat top student. Lepas tu ada pertandingan badminton, naib juara antara itu fakulti dan ahli jawatan kuasa untuk Malam Persatuan Bahasa Cina di Universiti Malaya. So saya lebih aktif dalam bidang profesional saya di bidang kerja dan ada pelbagai award kita dapat dan saya sebagai itu apa? Member of Royal Institute of Surveyor Malaysia. So ini profession ialah tentang penjagaan bangunan dan pemeriksaan bangunan. Okey. So kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya saya. Terima kasih semua dan selamat datang ke Universiti Malaya. Thank you.
Terima kasih Encik Steven. Kumbang kita dah sebut. Sekarang kita beralih pula kepada bunga-bunga yang turut menyerikan malam ini. Yang cantik manis senyumannya di sebelah kiri skrin saya. Dipersilakan panel kedua kita, Puan Karimah binti Sharif. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Dr. Sufian, AJK, College 8 dan para freshies dan semua hadirin sekalian. So terima kasih kerana menjemput saya lah untuk berkongsi pengalaman pada malam ini. So serba sedikitlah tentang saya. So saya dulu berada di College 8, bermula daripada saya start matrikulasi lah ya. So setahun di sana dan juga sambunglah for the first year lah, 1 tahun pertama berada juga di College 8 dan masuk ke tahun kedua ketiga tu masih di sana, tetapi rumah saya sebenarnya dekat dengan UM. So selalu sangat ulang-alik sebab rindu kat family kan. Tapi yang penting dapat pengalaman lah, duduk berada di college, pengalaman ada kawan-kawan dan susah senang bersama kan. So selepas habis matrikulasi, saya sambung di dalam ijazah saya di Modern Sains Maklumat lah, so dalam dunia IT. So pada ketika itu memang IT is like benda yang paling hot lah masa tu. Semua orang mesti cakap kena buat IT sebab IT ni masa depan is there kan. Kalau you buat sekarang, you akan cerah lah masa depan. So berebut-rebut lah nak buat IT. So dengan kata lain, I guess apa yang dia cakap dulu tu betul lah. So saya masih di dalam dunia IT sekarang. Okay. So di college, tu tak berapa banyak sangat lah. Saya tak adalah masih jadi macam presiden kelab apa-apa kan. But I just like, saya suka lah berkenalan dengan kawan-kawan, buat network ramai-ramai supaya kita akan rasa seronok bila kita belajar sambil kita ada sedikit fun lah kan. So masuk kumpulan Boria supaya kita ada some activity dan dapat berkenalan dengan orang lain di dalam college. And then club fotografi juga sebab memang daripada dulu saya suka fotografi, tapi cuma dulu tak ada kamera digital macam sekarang tau. It's like kena guna kamera betul-betul lah. Kamera zaman dahulu kala kan. So we actually use that masa zaman dulu. So that is pencapaian lah basically dekat college dan university dulu. Okay. So sekarang saya bekerja sebagai head of digitalization dekat Petronas Chemicals Group. So selepas keluar pada UM, my first real job lah, ialah berada di bank. So dalam 4 tahun lah berada belajar pasal banking. I was a management trainee lah. Management trainee for 1 year you are based kat banyak-banyak division sampai you belajar and then lepas tu baru attach kat satu department. So after 4 years banking, then I moved to Petronas. Sampai sekarang lah Petronas. So saya leading the digital team dekat Petronas Chemicals Group. So itu serba sedikit tentang saya. Terima kasih Puan Karimah. Okey, dan panel terakhir kita pada malam ini, seorang yang juga segak bergaya. Mempersilakan Puan Fazlisha binti Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Syam. Syam pun apa kurangnya manis belaka. Okey, pertama sekali saya perlu menyatakan rasa terima kasih kepada Dr. Sofian, Pengetua Kolej Kediaman Kelapan dan juga Barisan Talo dan AJK bagi Minggu Haluan Siswa ni. A lot of effort has been put in and I know how much effort it is. But antara sebab kenapa saya nak berada bersama-sama my respected seniors, Puan Emma and also Surveyor Steven, simply because College 8 ni sangat special di hati saya. It is actually very crucial to my character building as a young person discovering the world, dan banyak titik permulaan in College 8 yang sebenarnya I discovered a lot of my passion and a lot of my talent was discovered by my then pengetua Encik Yusof Musa. Dia dah bersara dah daripada UM kalau tak silap saya. So kalau serba sedikit, tadi Syam kata 5 minit je Syam. So I mean it's so sad that I cannot see the freshies, but it's okay, this is the new norm. As you can see, dari segi pendidikan, I was with UM from my foundation days, tapi masa ni
Pusat Asasi Sains kami ditempatkan di College Kediaman ke-11, College Tunku Aziz. Then onwards, that's when my adventure began in College 8 during my first year, 2005. So I am with Faculty Science then, and I majored in Genetics and Molecular Biology, which I think again tak pasti kenapa, tapi macam Puan Emma kata, masa zaman saya pula everybody has to do science, like science is the future. Fair enough, it is the future, but not my passion for a long life career. So as you can tell daripada pencapaian di college dan universiti saya, sangat-sangat aktif. Sangat aktif sebab I think because the community in College 8 tu sangat membantu. Pengetua dan barisan fellow dan kawan-kawan, the community was very supportive. So as you can tell, I was actually spotted to be part of the English Language Debating Society. Tu sekejap, it lasted me 1 year. Helped a lot with my process, thinking process and whatnot. I was constantly part of kumpulan tarian College Kediaman ke-8 dan sentiasa participate for FASCNI. Walaupun tak menang sebab kita budak-budak sains kan, tapi kita menanglah sekali sebelum saya graduate tu. Okay, alhamdulillah lah. And then I was also what do you call that? I was involved in campus politics. Itu pun atas ihsan pengetua College Kediaman ke-8 dulu, Cik Yusof Musa dan juga his team that suggested that I should consider. So kita budak baru kan, kita nak mencuba. So I was part of MPM UM. The same year I was also part of Jawatan Kuasa Tindakan College Kediaman Kinabalu. And macam Syam, hari ni you're moderating. College Kediaman ke-8 was the first starting point that I discovered my passion for public speaking, and I was given the opportunity to become an MC. Banyak majlis di peringkat varsity, majlis convocation, peringkat faculty pun ada, College Kediaman ke-8 memang banyak lah. So itu asas dan tapak saya mengenal diri saya dengan lebih baik dan understanding what I am passionate about in life. Okay, so yes, constantly a pembantu mahasiswa. Macam Puan Emma juga, I chose UM because it's closest to home. Yeah, so I'm constantly at the college sebab there's always something to do, you know, community-wise. So those are among the highlights. I was given a lot of opportunity and I'm very, very thankful for that. Dan daripada pencapaian saya di college dan universiti, as per the slide, then we move on to my career. What I'm trying to say is that all the soft skills that I've learned masa di College 8, di Universiti Melaya, di samping saya belajar ya dalam genetics dan molecular biology, ya pelajaran tidak boleh diabaikan ya adik-adik atau kawan-kawan. But I feel that soft skills have nurtured me into a different path that I truly love. So I enroll myself, or rather saya dilantik menjadi PTD dengan Kerajaan Malaysia, and then I'm assigned to the Ministry of Foreign Affairs since December 2010 until now. So I am a Malaysian diplomat. So I identify myself as Malaysian, a career diplomat, and also a civil servant. So those are the list of my jawatan. While I'm stationed in capital, I've been involved in human rights and also sekarang Southeast Asia. I was posted abroad with our embassy. Tapi yang apa saya nak sampaikan di sini sebenarnya largely what I am today, I have to be thankful, or rather I have to express my appreciation to the people of College 8 and also the experience and mistakes that I made also during those years, because those years are very, very crucial to my development as a person. So setakat itu sahaja. So saya kembalikan kepada Syam. Thank you Puan Fazlisha. Okey, para hadirin sekalian, forum kita pada malam ini akan terbahagi kepada 2 bahagian. Kemudian diakhiri dengan sesi soal jawab antara alumni dan freshies. Baiklah, sebelum saya memulakan dengan bahagian pertama, saya nak pantun sikit. Pantun sikit. Sinar mentari indah dilihat, terubat jiwa walaupun hangat. Datang alumni bersama nasihat. Dengarlah kawan, teruslah ingat. Pertama sekali ni soalan ni khas pada Encik Steven. Encik Steven, boleh tak macam Encik Steven kongsikan perkara-perkara yang Encik Steven menyesal tak buat semasa di universiti dan kenapa?
Okey. Boleh dengar tak? Okey. Halo? Yes, Encik Steven, we can hear you. Okey, boleh. Okay. Perkara yang menyesal yang tak buat universiti ya. Itulah tadi saya cakap, saya tidak menyertai banyak aktiviti sosial, especially di peringkat college, di mana saya hanya bergaul dengan aktiviti kebanyakan dengan kawan-kawan di fakulti yang sama atau kawan sekelas. Dan biasanya saya lepas kelas balik college, sebab college kita jauh kan, so kena jalan kaki 30 minit lah dari fakulti Alam Bena. Fakulti Alam Bena sudah dekat macam pintu gate dekat Kuala Lumpur sana, pintu gate. So banyak jauh. So pun letih, lepas tu tunggu dekat kantin untuk makanan, lepas makan balik bilik, mandi, study dan tidur. Lepas tu weekend akan sentiasa balik rumah sebab rumah di Kuala Lumpur. Sebab kalau balik rumah saya pergi ke universiti baru ambil masa 30 minit kalau tidak ada traffic jam lah. So banyak dekat lah. So sudah anggap college itu sebagai satu tempat untuk penginapan sementara bagi saya lah. So saya pun tidak join banyak aktiviti. So selalu kalau nampak sini akan rasa malu nak cakap, malu nak jumpa sebab mereka selalu sudah ada geng-geng dia. So saya macam sudah diam-diam diri lah. So ini menyesal sebab masa itu tak rasa menyesal lah. Masa itu macam pertama kali kita sudah masuk universiti, bukan senang, kita mau belajar dengan baik-baik. Selalu fikir macam tu. So pun ini gaul macam buang masa. Masa itulah saya fikir macam tu. Lepas tu saya rasa ini sangat penting lah. Sebab saya tak gaul dengan mereka. Saya tak dapat kawan-kawan daripada pelbagai fakulti. Dan kalau kita ada kawan-kawan daripada fakulti lain, kita dapat pelbagai pengalaman dan ilmu dalam bidang lain. So kita tak ada peluang untuk sharing each other. And ini sangat penting juga untuk masa depan kita, semasa kita keluar dunia kerja, lepas graduate, kita mungkin nak cari kawan-kawan dalam bidang yang sama. Bidang yang berlainan. Macam kadang-kadang you perlukan lawyer punya advice, atau doktor, atau teacher, atau yang orang dalam bidang IT atau business. So kita macam kurang kontak lah. Kurang ada kontak yang kita boleh duduk sembang. Kalau you ada masalah macam lawyer, you mau jumpa lawyer, you kena bayar. You kena engage itu lawyer. So you tak ada kawan macam tu lah. Lagi satu perkara yang menyesal ialah pada tahun kedua dan ketiga, saya juga tidak memilih duduk di dalam college. Sebab kalau nak komit untuk duduk dalam college, masa itu dia perlu ada satu aktiviti yang mewakili college untuk pertandingan ke apa ke. So saya tak ada minat lah. Sebab lagi pun saya fikir rumah itu dekat. So saya pilih untuk balik rumah lah. So daripada situ saya sudah nampak perbezaan dia. Lepas saya duduk rumah, very significant, saya punya CGPA point sudah drop. Tadi saya cakap saya dapat top student kan. First semester pertama dan kedua, selalu tak gaul dengan orang, tapi selalu duduk dalam bilik, then setiap hari belajar, sungguh-sungguh lah. So dapat top student. Dulu saya sekolah menengah pun saya tak dapat top student macam tu. Tiba-tiba sampai universiti saya boleh dapat top student. Tapi lepas balik, duduk di rumah tahun kedua, result saya drop. Sebab sudah tak boleh fokus lah. Ada family matter lah, ada then hujung minggu masih pergi gaul dengan kawan sekolah menengah dulu. Sepatutnya saya rasa ini agak menyesal lah. Sampai sekarang pun saya kurang ada kawan-kawan yang
dari fakulti lain. Hanya kawan sekelas atau kawan sekolah menengah. So ini memang menyesal. Harap kalau freshie jangan ikut jejak langkah saya lah. Okey, itu saja. Kalau macam tu Encik Steven, Encik Steven rasa macam like before, like nak like kembali ke tak 20 years before, like you want to join back tak any program kalau Encik Steven dapat peluang macam tu? Ya, mesti. Kalau ada peluang mesti. Walaupun tak ada peluang, saya pernah 2 tahun yang lepas saya pernah lalui pintu depan College ke-8. Sebab saya kayu basikal tau. Kayu basikal dengan racing bike, saya pass by, saya pandang-pandang lah. Macam, ayah saya mau masuk. Tapi sekarang saya umur sudah berapa? Tak mungkin saya masuk kan, siapa kenal saya. Tapi ini hari saya kenal ahli jawatan kuasa macam Fahan kan. Mungkin saya boleh drop by, sembang-sembang lah. At least ada kenangan-kenangan sikit lah. Okay. Okay. Thank you Encik Steven. Memang what I learn is very good. Okay. Soalan kedua ni pula ditujukan kepada Puan Karimah. Puan Karimah, apa yang kita tahu, majoriti pelajar KK8 ni adalah dari FSKTM. Jadi Puan Karimah kan alumni dari FSKTM. Boleh kongsi tips tak untuk kemahiran yang pelajar perlu sebelum melangkah ke dunia pekerjaan? Okay. So untuk saya kan ada sedikitlah apa yang Mr. Steven cakap tadi. Ada juga saya boleh relate lah sebab pada waktu tu juga saya banyak bila katakan kalau college buat macam-macam aktiviti kan, so saya pun join. Tapi join sebab kadang-kadang sebab okay, semua orang kata join lah, kita dapat kenal ramai orang kan. Tapi saya tak betul-betul macam join untuk buat betul-betul kira macam jadi komiti ke kan. Sebab but I wish I did sebab itu adalah kita boleh pengalaman kita tu kita boleh kita punya skill kita boleh increase kalau kita involve dengan banyak-banyak aktiviti. So zaman-zaman masa dekat college dulu memang I would say kurang masuk banyak sangat aktiviti sebab rasa macam nanti tak boleh nak fokus lah dekat study. Nanti tak boleh lah, nanti kan I nak keluarkan kawan-kawan tak cukup masa lah. Ada macam-macam tau dalam otak sebab rasa macam pembahagian masa tu kan. Tapi bila tengok sekarang ramai yang actually involved kat dalam aktiviti-aktiviti di universiti kan, masuk club debate lah, all kind of ni, they become easier to talk tau, bercakap bila keluar daripada universiti sebab mereka dah involved dengan a lot of jadi AJK lah, jadi host kan. So bila keluar tu it's not the first time macam baru nak bercakap dengan orang ataupun betul-betul interaksi kan. So for me macam kalau ada peluang get yourself involved lah dengan aktiviti-aktiviti kan. Kalau salah pun tak apa sebab zaman universiti the time yang kita buat salah pun tak ada orang akan judge sebab kita memang belajar kan. Tapi bila kita masuk dunia pekerjaan memang ramai sangat orang akan judge kita kalau kita tak tahu nak bercakap. Kadang-kadang grammar salah pun nak kena judge. Kita tulis report mungkin tak berapa perfect pun kena judge. So peluang yang kita ada dekat universiti ni ambil. So jadi setiausaha ke kan, you can belajar skill menulis macam-macam semua kan. So persediaan untuk keluar daripada universiti tu sebenarnya kalau kita ambil peluang di universiti, kita akan bersedia dengan lebih di luar sana. So contohnya macam kalau macam saya pun dulu daripada College 8 nak pergi ke fakulti saya tu memang jalan kaki je, dekat saja kan. So memang kalau nak siap-siap tu memang cukup-cukup time je kan. So tidur lambat apa benda semua cukup-cukup time je nak pergi kan. So and then dekat juga dengan masa tu Mid Valley lah, Bangsa lah, macam-macam dekat-dekat and first time kita dapat kebebasan lah katakan. So, sebelum ni kita duduk bersama family kan, so banyak ni tak boleh, tu tak boleh kan. So first time kita berada di luar yang kita kena berdikari sendiri kan. So banyaklah kadang-kadang kita secepat-cepat terpengaruh lah kadang-kadang dengan kawan-kawan untuk kita stay up malam keluar semua kan. So I think nasihat saya ialah jangan sampai tak enjoy. Kalau tak ada enjoy langsung pun you will not, sebab bila you kerja, you akan forever kerja at least sampailah you dah betul-betul dah ada duit stable, you dah tak nak kerja and then you nak buka syarikat sendiri kan. But
study time is the only time you can work and play. You can study and play. Bila you dah bekerja tu, it will be very very struggle. And kawan-kawan pun yang you ada dekat universiti ni, enjoy lah dengan kawan-kawan kita. Sebab bila kita dah start ke dunia pekerjaan, ada family semua, memang kurang dapat masa dengan kawan-kawan untuk really buat explore and really have time together kan. So for me, my nasihat is number one is be involved, sebab skill-skill yang you dapat dekat dalam masa semasa di universiti memang boleh dipakai keluar. And right now pun zaman sekarang, there's a lot of interviews yang kat luar sana yang kreatif tau. You have to present. Macam for example, dia bagi topik, sila present. Even when I first saya pergi masuk Petronas pun, dia bagi topik, just pick a card and I kena bercakap topik tu kan. So sometimes kita nak bercakap public speaking pun tak ada experience dulu. Ada ramai orang kat depan sana kan first rasa nervous kan. So bila kita dah ada banyak experience kita masa kat universiti, benda-benda tu semua akan jadi natural. Benda-benda yang kita boleh buat secara semua jadi, tak ada rasa macam nervous ke kan. Because that's the real world kan. So that's my first take. And second, I rasa you kena freshie semua, jangan just buat dalam group sendiri saja kan. Kenal dengan semua orang. Sebab you takkan tahu orang-orang ni akan menjadi orang yang penting ataupun network you di masa depan. Sebab like for myself, dulu pun kadang-kadang kita kan dekat universiti kan ada geng-geng semua kan. Tapi bila dah move forward ke zaman sekarang, kadang-kadang kita akan berkenalan balik dengan budak-budak universiti balik yang pada fakulti lain, college lain kan. So it's like kalau kita dah berkenalan dengan orang dulu, lagi senang kita nak network and berkembangkan kita punya business ataupun kita punya kerja lah dalam kerjaya kita. So network tu sangat penting lah pada saya kan. So mix around, jangan mix dengan the same people saja tanpa nak kenal dengan orang lain juga. So network is your net worth. So kena start thinking about that kan. Then kalau if I have a third thing that I can share, I would say about kita dekat zaman kita belajar ni kan, so banyak dugaan lah in the sense that kewangan kan, dari segi kewangan semua tu. So bila kita keluar di alam kerja nanti, kita akan rasa macam first time dapat gaji. First time kita boleh guna dan buat apa-apa saja kita nak. Selalu you dengar orang cakap tak sabarlah nak grad nak kerja kan. Tak sabarlah nak grad nanti dapat duit sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita tak belajar ilmu kewangan daripada mula, bila kita keluar tu, that will be the first time you akan start ada hutang credit card, you akan buat banyak hutang lah pada usia yang muda. So my third key takeaway pada freshie semua, before you leave ke alam pekerjaan, make sure ilmu kewangan tu kena ada. Supaya bila you dapat tu, you tahu berapa persen nak save, berapa persen nak guna, tu semua dah kena ada. Sebab kalau tak, ramai zaman sekarang fresh grads keluar the first few years je dah ada masalah kewangan yang sangat teruk. So that is, I see a lot of my friends jugalah yang keluar daripada universiti and then sepatutnya kita akan lagi selesa kan, ada kerja apa semua, tapi sebenarnya lagi teruk kedudukan mereka kan. So start from young lah, start from early age. So I think that three things that I rasa sangat important before kita pergi ke dunia pekerjaan lah, reality of life kan. So kita prepare ourselves. If I can turn back time, those are the three things that I will tell myself lah, to be more prepared untuk hadapi dunia sebenar. Yeah. Thank you Puan Karimah. These tips bukan sahaja untuk pelajar FSKTM ya, daripada fakulti-fakulti lain macam saya, fakulti pendidikan. Lagi satu, saya pun rasa macam kita perlu ada connection. Macam apa yang Puan Karimah dengan Encik Steven cakap. Kita kena ada connection. Macam saya ni pelajar TESOL. Saya sekarang berkawan dengan pelajar daripada FSKTM, daripada pelajar business admin. Banyak-banyak connection you can gain from just staying at college by itself. Okay, terima kasih kepada Puan Karimah. Okay, soalan seterusnya ni kepada Puan Fazlisha. Puan Fazlisha, just now what I heard, memang Puan Fazlisha ni sangat aktif dalam kampus, aktif dalam seni, debat, aktif dalam politik uni. Saya dengar Puan Fazlisha juga masuk dalam newspaper. Betul tak Puan?
Yes, I did. There were a few clippings. I think I shared with Irfan kot because I wanted to share lah what I did in university kan. Sebab Irfan tanya, Puan, apa pencapaian Puan masa ni kan? And I was like, okay, my uni life was very colourful. Colourful in good ways. So, clipping newspaper yang mana Syam refer ni? Yang mana you dah refer? Which one? Anan Life Adversities? Yes, yes. Yes. Okay. So that was in 2006, 2007. Masa tu saya part of MPMUM. I was part of the student council, and I was actually selected to participate in a dialogue session with the late Kofi Annan. At that time, he was the UN Secgen. So we had a virtual session. Masa tu pun dah ada virtual because he couldn't be present in UM because they did screenings with several universities in Malaysia lah, selected universities. So that was quite an opportunity, and I felt very honoured sebab bukan sahaja mewakili College Kediaman Kelapan tapi mewakili universiti, dan saya dah berpeluang untuk bertanya soalan yang sangat close to my heart, about the situation with children in war-torn countries. As early as that age, I was already aware with current issues with regard to international relations. That's why I cannot stay in the lab. But majoring in genetics and molecular biology telah memberi saya ability to have good thinking process, which I can apply in my line of work at the moment now, which is diplomacy. That's one. And actually, kalau bercakap pasal world leaders, I was also part of the dialogue session with Queen Rania. She had a visit to Malaysia, and she met with international students in UM, and I was also part of that dialogue session. That was just one of many. Tapi my point is that I think my seniors have elaborated really well what you should have as your focus, and what building connections and whatnot sangat penting. Cuma apa yang saya nak add on atau tekankan ialah, regardless of what bidang that you are in university, in terms of academics, you must give your level best. Apa-apa yang you set your heart in or you're involved with, give your level best, because that way you know you have done yourself right. Dan itu mencerminkan attitude sebenarnya. Itulah attitude yang you akan pakai sampai bila-bila in your life. So actually, being in uni, tak kisah apa you major, because your career is not set in stone, yeah. When you graduate, you might discover another passion. But whatever that your heart, wherever your passion lies, you have to give your ultimate best, 100%. You nak score, nak jadi macam Surveyor Steven, best student, apa semua, give your best. You nak jadi macam Puan Karimah, now she's very with Petronas. That's not easy, yeah. Give your level best. And then if you love arts, you love debating, give your level best as well. That's my motto. Dan saya rasa while you're still a student, this is where you learn. You learn your strengths, you learn your weaknesses. Tapi untuk belajar diri tu kena berani mencuba. Tetapi jangan abaikan tanggungjawab pertama untuk graduate with a scroll of your degree. That one jangan abaikan. But this is where you learn. You learn how to balance your time. And I always feel this way. If you macam mana ya? If you're always on the lookout for something good, you will attract good things, and that's when you will get opportunities yang you never imagine you could have. I never imagined to be part of campus politics or to be speaking with world leaders at a very young age. I never imagined that. But I've always set my mind, masuk university, this is a whole different playing ground. You learn, you laugh, also you lament about things that, I could have done better. But I think it's always a good opportunity to learn and improve and always improve. So yeah. Okay, Puan, I have another question is like, Yes, macam mana Puan Fazlisha ada dorongan dan semangat macam untuk terlibat aktif dalam aktiviti di college? Semua freshies nak tahu. Okay. College 8 ni best. Sorry, saya terpaksa cakap best. I'm biased.
Sebab my friends are mostly in college 12 kan. College belah sana yang kita kena jalan jauh tu, I think Puan Karimah dengan Surveyor Steven would know. Sebab saya faculty science, saya pun jalan turun bukit. Saya suka college 8 sebab naturally I get the exercise that I need. You know, we'll walk down the bukit from college 8 sampai pusat asasi sains. That's about 20 minutes roughly. That's where my exercise is. Tapi what makes college 8 special, at least at my time, is the people, is the management. And I believe, Syam, you also have that with your current pengetua and your current fellow. I'm sure they are lovely people. So I had that motivation from them. And kawan-kawan. So kawan-kawan masa tu, saya tak pasti what is the composition for College 8 sekarang. Tapi zaman tu, I had friends from Akademi Pengajian Islam, FSKTM of course, Faculty Science, Social Sciences, Akademi Pengajian Melayu. Yeah. So it's the community. Very, very supportive in that sense. And of course, I also have to mention that my family is also very supportive. I have good examples of, you know, people, my sisters that would say, hey, enjoy your uni life, you know. Your uni life comes only once, especially bila you undergraduate. It doesn't come again. Buat masters tak sama. So, freshie, I don't know how to address you all, tapi I nak rasa muda hari ni, so I nak address you all as kawan-kawan, rakan-rakan. Today that you're speaking to us, I know you're going to start a wonderful journey in this beautiful campus of UM. Belajar sebanyak-banyak yang boleh, absorb all the knowledge, academic and also non-academic, because, you know, it goes a long way. It goes a long way. And this is the age for you to embrace life in total sense. Yeah, sorry, saya memang bila diajak ni terkenang 10 tahun yang lalu. When I asked Irfan, how old are you, Irfan, if you don't mind sharing? Oh, I said 20. Okay, that's a long while. But College 8 sentiasa di hati saya. Walaupun kalau kita compare dengan universiti swasta, kita punya accommodation tu very modest, very humble, but very solid, and there's a lot of character in those buildings, ya. Ni belum lagi jumpa kan adegan bermesra dengan monyet-monyet bijak pandai UM tu. Selalu tu kena attack tu. Tapi that's part of living in 8 college. So I think again, di samping kita pandang apa support yang kita ada di sekeliling, tapi kawan-kawan, rakan-rakan, adik-adik, freshie, also set in your heart, open up your heart to embrace new experiences. Yeah, because it will benefit you for the longest time. Yeah. Thank you, Puan Fazlisha. And yes, Alhamdulillah, I got great pengetua fellows. They are really amazing. They also helped me because this is my first time as a moderator as well. So this is also opening. Good job. Opening my mind. Good job. You're doing very well. Very well. Thank you very much. Okay. Right now, I'm going for the next question. Soalan ni terbuka kepada semua alumni untuk menjawab. Soalannya adalah apakah cabaran terbesar yang dihadapi sebagai seorang mahasiswa di UM? So kalau alumni ada nasihat ke atau tips yang mahu kongsikan kepada freshies juga amatlah digalakkan. Kita boleh mula dengan Puan Karimah terlebih dahulu, ya. Okay, firstly, I terasa sangat inspired lah dengan Puan Fazlisha. I rasa macam okay, bukan semata nak bagi semangat kepada kawan-kawan freshies kita. Saya pun rasa macam bersemangat lagi nak do better walaupun dah left uni dah zaman dahulu kan. But thank you for that. Tiba rasa inspired and bawa balik ke zaman-zaman dahulu kala di College 8 memang is the best. And yes, dulu ada tempat makan tau dekat belakang College 8 tu. So it's always tempat budak-budak akan hang out, berkenalan, and make a lot of friends. Lepas tu it was really kenangan yang best lah. Sebab tu kalau siapa yang berada College 8 akan sentiasa akan ada memori yang sangat bagus. And I still have friends daripada College 8 sampai sekarang. Okay, cabaran I would say is time tau, masa. And that's why I pun amazed lah how Puan Fazlisha boleh ada banyak masa untuk bermacam-macam aktiviti kan.
So maksudnya dalam kata lainnya mungkin bila saya fikir balik, it's not so kadang-kadang kita memberi alasan kepada diri sendiri. So that is something that I myself pun bila dah keluar kan, I realize that kadang-kadang zaman sekarang pun sometimes tak ada masa, selalu tak ada masa, tapi macam mana orang lain boleh ada masa kan. So sometimes mungkin pengurusan timing ke kan, ataupun yalah pengurusan timing ni pun sangat penting lah kalau kita tak tahu nak manage time kan. So pada dulu cabaran dia dalam masa sebab especially masa matrikulasi dulu was subjek dia back to back. Macam dah tak boleh nak manage kan. Ada masa yang memang rasa macam nangis nak belajar semua sekali serentak. But it became better masa first year because it's specific kepada IT kan. So kita ada time kita pun dah flexible sikit. Tapi cuma because dari ada tutorials, ada macam-macam. So I rasa macam masa sangat susah nak manage, and especially bila benda tu adalah baru. Your first year I felt memang sangat stress sebab benda tu baru. So pembahagian masa sangat susah lah nak belajar benda baru kan. Especially kalau sometimes bila lepas matrikulasi, bila you absorb kepada mungkin fakulti yang mungkin bukan pilihan pertama, mungkin you nak buat engineering tiba-tiba dapat science, ataupun you nak buat IT tapi dapat something else kan. So tahun pertama tu you rasa macam tak suka lah benda ni kan, benda baru ni kan, semua macam tu kan. So it's actually you bagi alasan kat diri sendiri tau, benda ni adalah susah, tak ada masa, payah kan. So at that point of time, so I rasa macam masa lah untuk belajar dan excel betul-betul. Tapi tahun kedua dengan tahun kedua ketiga dia dapat catch up, dan baru betul-betul rasa it's all about pembahagian masa lah. So kalau you can do that, insyaAllah you can excel in both world lah. Bukan just study but also aktiviti yang ada dekat universiti. Itu my pendapat. Thank you Puan Karimah. Ya, memang masa macam kami first year dulu, COVID. So memang tak ada masa nak buat apa. Duduk kat rumah, belajar online je. Macam tak ada apa lagi kan. So sekarang ni ambil peluang masa second year ni untuk belajar macam joint activity sebab sekarang ni baru dapat peluangnya. Okay, I have to say lah Syamana, you tak nampak macam first time actually moderate. So it's a good, you are doing a good job. Oh, so okay, bagaimana pula dengan Puan Fazlisha? Ada tak tips-tips ke nasihat nak share? Okay, tips Okay, first and foremost, I have to congratulate your generation because sebenarnya to be home and to study is so difficult. So, you guys, you have to give yourself a round of applause and pat on the back sebab what you're doing is not easy. With the pandemic into the mix is a whole different ball game altogether lah. So saya sebenarnya tak boleh nak imagine ni haluan siswa secara online sebab I think Puan Karimah and also Surveyor Steven would remember kita dulu haluan siswa tu kita nak tak nak kita kena turun pergi cheer dekat DTC, nak tak nak semua orang kena cheer, kena belajar cheer tu kan. But your generation has a different set of challenges. And whatever you're doing and you're speaking now, I mean, I have to applaud you. That's a challenge that my generation wouldn't be able to, wouldn't be able to excel as whatever you guys are doing at the moment. So kalau nak kata cabaran, exactly what Puan Karimah said, masa. So macam saya, masa pun adalah satu situasi yang mana I really have to be disciplined in, going to lab session, kuliah, apa semua tu kena disiplin. Okay, itu pagi sampai petang kita sana. Okay, malam kita ada aktiviti ni. So macam mana nak kata benda tu you will slowly develop once you find what you love to do, So that's why it's important. Okay, study kena study. Macam kat sekolah juga, belajar tu wajib. Kena. Itu jangan abaikan sesekali. Kalau you ada turun naik masa belajar tu lumrah, but what's important is how to get back, to doing good. It's always about how you bounce back from, any circumstances yang unfortunate sikit lah kan. So you've got to be disciplined in terms of your time management. Yeah, I think that's also my challenge, but maybe because naturally I'm a person who lives life with no regrets. Because to me, every good thing or bad thing yang terjadi is actually an important lesson for me to grow. So kawan-kawan fresh ini,
you know, you have to have that mindset. Hey, hello, you survived COVID, okay? You survived the pandemic. So what more, you know? So you kena ada that, to me, you kena buka minda in that sense lah. Tapi bila Puan Karimah cakap pasal warung kat belakang tu dulu I don't know your time but my time was Abang Zul. The ayam goreng kunyit was the best. The bomb, like cannot. Kway teow Pattaya. Kway teow Pattaya. You see, each batch I think we have our favorite. Mine was really ayam goreng kunyit. So I don't know, do you still have the warung kat belakang? Syam? Ada ke Syam dari rumah ni? No. Right now we're just staying here, just getting food. Tak Okay. Dia sekarang budak sekarang Food Panda, Grab. Okay tu, supporting local economy. So yeah, cabaran, I would say for me it's time. Tapi you know what? Life is filled with challenges. So you cannot avoid it. At times you have to run into it and deal with it, you know. It's also part of being an adult, and you are all adults now, yeah. You're all adults. So yeah, just I would say live your college life to your fullest. Okay. Thank you, Puan Fazlisha. Yeah, I would love to use your tips because I want to live my life to the fullest as well at college. Bagaimana pula dengan Encik Steven? Encik Steven ada tak tips to share untuk Precious juga? Okey. Dia seperti yang sama dengan Puan Karimah dengan Puan Fazlisha tentang masa. Pengurusan masa, dan bagi saya tambah lagi satu strategi pembelajaran. So macam saya ada guna strategi saya sendirilah. Tapi itu strategi agak pelik sikit lah. Sebab agak macam saya boleh share dengan example. Dulu nak exam year time, saya tak sempat habis masa saya duduk dekat college. So let's say dalam exam masa ada 2 jam lagi. So, okay. Lepas makan masih ada sikit masa, saya pergi ketuk itu classmate punya bilik lah. Ketuk masuk. Sebab kalau pada masa 2 jam sebelum exam, mesti dia semua sudah study kan. Saya ada tinggal 1 bab, 2 bab belum habis. So saya pun tanya dia. Saya ambil itu buku, saya tanya dia, ini cerita apa? Suruh dia cerita sikit lah. So dia akan cerita, dia macam revision lah, revision. So cerita dalam 15 minit, dan saya tengok gambar raja ni cakap tentang apa, ni cakap tentang apa. At least saya ada satu gambaran. So gambaran itu dia membolehkan saya sudah faham dengan topik itu dalam setengah jam. Daripada saya belajar satu topik 2-3 jam ke, setengah hari ke. So saya ada rumusan itu sebab saya simpan itu, let's say kalau nanti soalan terkeluar tentang bab ini, saya terpaksa jawab, at least saya akan jawab dengan pengetahuan daripada rumusan kawan lah. At least saya dapat markah 5 daripada 10. Saya tak akan fail lah. Selalu saya guna cara ni lah. So dia ada satu kebaikan lah. So kalau duduk dalam college. So itu masa pembahagian masa itu sangat penting sebab di universiti dia macam bagi you satu preparation untuk you masuk dalam dunia kerja, sebab bos akan bagi you siapkan ini task tomorrow, I want this report, I want this assignment or a special report to come out. So you kena fikir macam mana saya nak buat ini assignment dalam masa singkat dengan beberapa isi yang padat dan ringkas. So you kena cari resources. You kena cari orang ke, atau sendiri buat ke, atau you buat sampai malam besok pagi ke. So macam-macam lah. So itu memang cabaran besar lah. Dan kebanyakan kita masih guna cara pembelajaran yang sama seperti sekolah menengah. So tapi kita kena ingat, kita kena tukar cara hidup kita di peringkat universiti. Perlu tahu menikmati proses pembelajaran dia. Sebab dengan kawan-kawan yang semua datang daripada kampung-kampung yang lain atau negeri lain, mereka membawa sifat-sifat yang lain juga. Saya selalu, kalau saya jumpa orang Sarawak, Sabah kan, dulu saya tak pernah
hidup saya jumpa kawan macam tu. Saya pun rasa pelik kenapa dia orang selalu senyum tau. Walaupun masa kita minggu haluan siswa itu senior suka marah-marah orang kan. Pernah satu kali tu senior dia banyak marah sangat kita buat sesuatu yang salah. Dia sangat marah dekat pentas. Lepas tu ada 2-3 orang dia senyum. Dia senyum, saya pun heran tau kenapa itu 2-3 orang dia senyum macam tu. Macam tu senyum. Saya tengok ini mesti teruk kena marah lagi. Lepas tu dia panggil dia naik, dia lagi marah. Tapi dia senyum juga. Lepas tu saya baru faham memang orang Sarawak Sabah, dia orang selalu senyum, happy. So memang kalaupun dia biasa pun dia akan senyum. So saya rasa itu satu pengalaman lah. So cara hidup sudah lain. So setiap orang daripada pelbagai negeri atau kampung atau background dia ada sifat dia yang kita perlu saling faham memahami lah. So ini cabaran kita dalam masa singkat ini, dalam 3 tahun atau 4 tahun, cuba seberapa banyak masa you boleh bergaul dengan orang, dengan kawan, cuba go to enjoy lah everything while you do the learning in the university. Ya, itu saja. Thank you Encik Steven. Yang tadi Encik Steven bagi tips yang bercerita untuk study kan. Saya pun selalu guna tips macam tu. Selalu nak cari kawan. Kita bercerita, baru faham. Okey. Okey, hadirin sekalian, sekarang kita akan berehat selama 5 minit sebelum kita beralih ke sesi seterusnya, iaitu sesi Masihkah Kau Ingat bersama alumni dan sesi soal jawab. Jumpa anda selepas rehat. It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the lights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. And you say, I wanna dance to music, got me going, nothing that can stop how we move. Yeah, let's make our plans, just like we're going and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, when we're going, we know how to let. Don't need to talk, just work your walk tonight. We don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to put us with the right
see the sun. I wanna dance, 'cause music's got me going, and nothing that can stop how we move. Let's break our plans and leave just like we're going and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause where we're going we know how to live. Don't need from the top, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. There's always something to stand in the way, but if you don't let it change, yeah, you know just how to put just with the right vibe, yeah, 'cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't got this locked, yeah. And let me show you that we can keep the fire alive. 'Cause it's not over till the summer say one more time. I wanna dance, the music's got me going, nothing can stop how we move. Let's break our plans and live just like we're golden and growing like we're dancing fools. We don't need to worry, when we fall we know how to let it. The clock just won't go on tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. We don't need permission to dance. Selamat kembali ke Malam Bersama Alumni, para hadirin sekalian. Sesi tadi kita dah dengar pengkongsian alumni tentang kehidupan universiti mereka. Sekarang tiba masanya kita menguji ingatan alumni kita pula. Tapi sebelum bermula mesti semua orang macam tertanya-tanya kan, apa kita nak buat ni? Okey, izinkan saya memberi sedikit penerangan. Sesi ini akan dijalankan dalam bentuk kuis Kahoot. Para alumni boleh menekan link Kahoot dalam WhatsApp group. Yang kedua, sebanyak 14 soalan berkaitan UM telah disediakan. Tapi para alumni jangan risau, soalan senang-senang je. Dan soal untuk menjadikan ia lebih menarik, skor ditentukan berdasarkan kepantasan menjawab soalan. Jadi bukan sahaja ujian ingatan ya para alumni, dia lebih kepada kepantasan juga ya. Jadi, masihkah mereka ingat tentang UM? Hanya satu cara untuk tahu. Alumni-alumni sudah bersedia? Syam, macam nak kata bersedia tapi kita boleh ada trial run tak? Ke tak boleh trial run? Aduh. Tak boleh, I'm so Tak sorry. boleh, kita terus je. Okey, Ya. kita try. Aduh. Okey, dengan ini tanpa membuang masa, ayo kita mulakan sesi. Masihkah kau ingat? Saya tak dapat lah soalan ni. Ni macam mana ni? Okey, soalan dia keluar kat situ ke macam mana ni Syam? Sorry ya, not showing my age but seriously. Yes, dia akan keluar kat sini. Oh, okey, dia keluar, okey. Tapi dia tak keluar kat my phone. How do I answer? I can just click there. Yes, click on the correct answer from the phone. No, it's not showing on my phone. Okey. I think Puan Karima punya tu nak kena re-login ke macam mana tu? I tried 2 times but dia kena lock by host, so I can't join. Okey, kejap. Kejap ya. Itulah kita kena trial run ni.
Okay, alright. Berjaya lah masuk. Okay, kita Dia start kena balik sopan pada awal. Kita start balik Kita start yes. balik, okay. But then I'm still locked by host, so I can go macam mana? I can go in. Okay, we have a new link, right? We have a new link, Syam? Ke macam mana? Ada ke, Irfan? Apa? Oh yes, a new link. Okay, Okay. Right. Alright, we go through with the new link. Okay, I'll try it. Sekejap ya. And there's a new pin. Okay. 642. Tadi tu soalan bocor ya? Ya, soalan bocor. Okay. Okay, alright, can. Alright, we're all back. Alright, kita boleh start ya. Okay. Okay, so ready ya? Okay, 3, 2, 1. Okay, dia kata 3, 2, 1. Okay, soalan pertama. Bilakah Universiti Malaya dipindahkan ke dalam Malaysia? Ini kalau tekan dia So, itu soalan di mana? Tak nampak ni apa soalan? Encik Steven tekan berdasarkan warna. Suka, Soalan di skrin, Encik Steven tengok di skrin, lepas tu jawab kat phone. saya bukan guna phone saya guna itu laptop. Okay, terus dia tekan. Tak tahulah, dia tekan colour je. Oh my god, ini adalah challenges. Sudah era ini. Soalan di mana? Saya tak nampak soalan. Saya tekan answer saja. It's on the screen actually, Cik Steven. Tapi tak apalah. I think Syam, you can read the question to us. We tekan lah ikut colour kita. Oh. No problem, no problem. Dah tersalah tekan colour. Saya tekan color pun boleh tepat. Tak tahu soalan. See now fashion kan tahu kita punya apa. Okay, pressure. Don't worry, si boleh ni. I blame technology. Okay, soalan seterusnya. Ready? Okay, harap, born ready. Betul tak tahu lagi. Okay, soalan kedua. Berapakah jumlah kolej kediaman di Universiti Malaya ketika ini? Oh, ketika ini Latest, paling latest. Ada tambahan ke? I'm gonna know, I know. Ada tambahan kot, so I main letak je. Ada tambahan. Ya, ada masa ke? Sebab ada ni, skor tak tinggi ni. Habislah. Aduh. Encik Steven, soalan di screen, split screen. Okay, saya tak nampak lah. Jawapannya 13 ya, sekarang ada 13 kolej kediaman. Kat mana kolej 13 tu? Di manakah kolej ke-13 tu? Hujung lagi pada kolej 12. Oh my goodness. Okay. Alright. Tak apa. Next. Aduh. Okay, soalan seterusnya ready? Masih telur ayam. Penat ni. Tak apa. Masa ada chance. Banyak soalan lagi. Aduh. Uish. Okay, rasa macam ambil exam. Okay, continue. Soalan ketiga. Apakah kata-kata yang diletakkan dalam logo UM? Jap. Ini I should know. Bismillah. Nervous pula. Nervous kan? Takut salah macam malu lah. Okay. Tak malu dah. Tak malu. Aduh, jawab soalan parlimen relax je. Dah sekali dapat soalan Syam, panik I. Okay lah, aku nak markah sikit. Kita mendahului ya. Dahsyat. Dia Kenapa itu makan lain lah? Kalau dia cepat dia akan makan lebih tinggi lah. Ya. Oh. Cik Steven dia ada strategi pembelajaran. Dengar tu Freshie, penting ada strategi. Awak dengan cepat salah tak apa. Sebab dia satu betul tapi dapat makan double lah. Kalau cepat.
Sekarang ni, apakah kedudukan terkini Universiti Malaya dalam QS, University Ranking? What? 59, 65, 60. Lah. Boleh tak kita open book? Yang ini mana satu biru. Tak boleh lagi. Kalau nak Google ni, 5 saat nak Google. Tak ada masa. Tak. Okay, I try je lah. Alamak, time's up. Lawak. I wanted to give the yellow. Satu ke bawah. Tak apa. Janji ada markah kat situ. Okay. Betul. Aduh. Soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Mesti Puan Fazisha boleh jawab ni. Jangan pressure I. Okay. Ni betul kena jawab ni. Oi. Yeah, sebab dia sama tahun dengan I lahir. That's what I remember. Dia macam muda lagi. Boleh lah Puan, boleh. Wah, Puan Fazisha dah nombor 2 ni. Boleh lah kata Steven. Steven. Nombor ni Puan Karimah. Okey, boleh lagi. Strategi. Aduh. Strategi. Ada toyo di belakang saya. Itu tak boleh cakap dengan presi. Tak boleh. Tak boleh. Okey, soalan seterusnya. Okay, next question. Apa ni? Okay. KK8 dinabarkan Kolej Kediaman Kinabalu. Okay, dah jawab. Rasanya betul ni. Soalan bonus ni, soalan bonus. Tak nampak sebenarnya bawah tu, tapi betul lah kot. Kenapa phone I hang? Alah. Yeah, betul. Kuning tu I. Oh ya ke? Okey. Dia kena laju dan betul Okay. This is how Kahoot works. Okay, I didn't know. My God. Aduh, oh my God. Aduh. Senang sikit. Banyak lagi soalan ni, Syam. Ya, Ada lagi apa ni? 8, 7. Ada banyak lagi. Lagi 7. Okey, Puan Karimah, kita kena laju je, laju. Sebab yang ni Maskot? Okey, dah. bonus. Salah ya? Badak sumbu kita punya maskot. Bukan orang hutan ke? KK8 sebab banyak monyet, tapi sebenarnya rhinos. Bila masa kita ada maskot I tak ingat pula maskot tu. Tak ada, memang tak ada. Tak ada. Harum. Zaman kita tak ada maskot lah. Tak ada. Okey. Oh, badak sumbu Kena belajar ni karakteristik badak sumbu ni. Cik Steven dah ambil dan bersatu balik. Alah. Okey, lagi. Jadi one more tu tanding ni. Okey, ni apa ni? Question 8. Siapakah? Bukan alumni. Okey, kena baca nama. Ni mesti Puan Fazisha boleh jawab ni. Jangan. Pressure. Kan alamak silap tekan. Alamak. Tak apa Puan. I know you know the answer. Tak, I ingatkan bukan alumni Kolej Kinabalu. Macam Puan. Screen. Masalah screen. Tak, terus. Oh, Encik cikgu boleh Steven tahan strategi dia. Dia pressure. Nak kena baca soalan betul-betul ni. Seronok pula Kahootnya. Okey. Boleh main lagi next time. Aduh, okey. Lagi. Question 9. Atlet. Okey. Oh, ni tricky sikit ni. Alah, ni mesti Cik Steven tahu. Tak tahulah. Siapakah atlet berikut yang merupakan alumni Alumni alah salah colour. Alah, boleh tak back? Tak boleh back. Tak boleh. Alah, silap. Pastinya siapa? Yang baru dapat datuk. Betul. Baru dapat datuk ship, I salah tekan. Okay. Dia sains sukan kan? Okay. Alright. Oh, dah soalan 10. Okay, cepatlah. Chancellor yang pertama. Chancellor. Okay. Chancellor pertama Saya rasa Encik Steven tahu jawapan ni. Sebab selalu senyap boleh jawab. Bukan, you tahu. Saya guna komputer untuk jawab. Saya tak nampak itu jawapan ketiga tau. Dia tutup dengan
Susah lah saya. Apalah. Okay. Okey, seterusnya. Okey, ni dah soalan 10 sebelah. Dia Tunku Abdul Rahman. Okey. Puan Emma dah mendahului ya. Okey. Beza 50 Oh, dia hari. tak apa, tak apa. Yang penting kita semua dalam kategori 3,000 ke atas. Encik Steven dah 4,000 dah. Itulah. Okey, lagi. Okay, kalau Mr. Steven tak nampak yang ni Kita nak kita cuba. pilih dua jawapan, dua. Penggabungan. Hasil daripada Kena pilih 2 kan? Ya, pilih dua. Penggabungan. Okey, dah submit. yang kuning tu apa, boleh tolong baca? College Raffles. Tekan susah. Ayah. Tasik ada nama baru ke? Dulu Puan Tasik apa? Oh. I belasah je ni. I rasa betul kot. I rasa lah. Yang kuning tu apa? Tak nampak. Zakbar. College 7 tu. Zabah. Tapi I rasa macam Tasik. Salah itu ke ni? Cuba. Lagi. Yeay, Tasik Varsity. Okay. Tapi pasti so lama lah itu nama. Itu nama baru ke Syam? Oh, itu lama lah. Kita memang panggil tu kan Cik Steven kan? Memang itu Ya, dia. ya. Itu lama. Oh, tiba-tiba Pasal mengumpulkan Zisha. carta. Wow. Tiba-tiba. Wow. Don't worry Encik Steven. Encik Steven masih digelar Encik Steven. Pasal tak nampak. Ada dua lagi. Lagi dua. Lagi. Saya telah belajar strategi Cik Steven tau. Oh, jumlah blok gila Alamak, soalan ni. ada bagi tahu lupa. Belasah je lah. Clue dia Rasa macam laba-laba. Laba-laba. Okey, semua dapat betul. Okay, thank God. Banyak mendengar lah ni. Sebab boleh ingat yang 3. Oh, kenapa ada api, emoticon api kat sebelah saya tu? Sebab jawab 3 times straight in a row betul. Oh, answer strict. Oh, got like that one Oh, okay. Alright. Not bad. Okay, final question. Ya Allah, terkini ni payah lah. Yang kuning berapa? 12. Tadi Dr. Sofian dah bagi dah jawapan tadi. Alah, I terlepas session tu. Dr. Sofian boleh repeat. Ke PM tepi. Cepat. Aduh, ya Allah. Let's see. Tempat ketiga. Encik Steven. Encik Steven. Tanya. Puan Karimah pun. Hebat. Macam mana boleh jadi nombor 1 tu? Tak. Dia usaha sama. Terima kasih Cik Steven strategi. Sabar je lah. Okay. Daripada bawah naik ke atas terus. Push. Nampak tu? Tiba naik Okay. Apa? It's the climb. Lagu Miley Cyrus It's the climb. Yes, the climb. Aduh. Okay. That was good. Okay, sekarang kita teruskan dengan sesi soal jawab bersama freshies. Para freshies yang ingin mengajukan soalan kepada alumni ke, jangan segan silu, boleh buka mikrofon, kenalkan nama, diikuti dengan soalan. Tapi kalau rasa macam malu-malu kucing tu, bolehlah tulis soalan anda di ruangan chat ya. Ada chat ke tak perasan ada chat sini? Hello semua para alumni, nama saya Roslana Jopius. Saya actually merupakan salah seorang PM pemuda cara mahasiswa, tapi saya ada soalan untuk semua alumni. Boleh tak bagi tahu korang punya pengalaman termanis semasa berada di universiti? Terima kasih. Kita boleh mula dengan Encik Steven ke dulu? Selain strategi. Ada pengalaman manis, mungkin tak ada peluang untuk bercinta. Oh. Masih tidak terlambat Cik Steven? Tak, saya lepas graduate baru jumpa Oh, okey. ini saya. Dia kebetulan di fakulti sains sains juga. Tapi dia matematik lah. Ya, dia
dia mungkin classmate siapa lah? Fazlina. Oh bukan. Saya biology Cik Steven. Sains. Tapi budak-budak budak matematik terror ya, sangat terror. Highest regards. I buat bioinformatics sekejap pun I pening dah. Sorry. Aduh. So, tak banyak kenangan manis lah. Yang selalu ingat ialah masa college ke-8, kita college yang terbaru pun college 10 sebelah tepi. So kita sudah penghujung lah. So ada banyak hutan. So ada masa pun saya pergi masuk depan hutan tu, naik itu bukit. Itu bukit boleh cross sampai next sebelah bukit sana di college ke-5 lah. Dia boleh turun ke sana. So agak bahaya lah. Itu saya rasa manis lah sebab jarang ada orang masuk sana. Saya dengan kawan 2 orang masuk sana saja. Yang lain kenangan manis tak ingat sangat lah. Okay. Maybe yang lain? Dah lama sangat ya Mr. Steven. Puan Karimah dulu ya. Okay, actually I memang terlampau banyak sangat kenangan manis sebenarnya sebab it's actually university tu is like one of the best times of my life lah sebenarnya kan. Sebab it's your first time you are berdikari dengan kawan-kawan, and that's the first time macam bila kalau kita tak faham apa-apa kita boleh group study, belajar sama. Even actually kawan baik I sampai sekarang, she's a lecturer dekat FSKTM. So so we are still mungkin tak dapat jumpa sebanyak dulu, but kalau dulu memang tak berpisah lah, everything kita buat sama-sama. So I miss those days sangat-sangat sebab kawan-kawan yang dulu tu kita susah senang bersama, duit tak cukup, okay tak apa aku bayarkan dulu nanti kan aku kemudian. So there will always be times yang kita akan susah, akan ada senang, and orang yang akan dengar kita punya, yelah zaman tu mungkin zaman bercinta lah apa semua kan. So diorang jugalah tempat-tempat kita meluahkan ataupun tahu tentang kita semua. So it was, despite semua tu, diorang juga membantu I untuk terus excel dalam belajar. So which means kalau katakan I terlampau sedih tentang sesuatu, dia akan pull me up balik. Dia kata dah lah jangan fikir banyak-banyak sangat. Kita kena ingat kenapa kita ada kat sini, kita belajar untuk masa depan. So it's always friends yang, kita circle of my friends adalah orang yang I memang takkan boleh dapat lah only dekat universiti, yang diorang akan tarik kita balik ke atas kalau tengah down kan. So I will always remember that lah. Tu kenangan paling manis kawan-kawan. Kena jawab juga kan? Okey, kenangan manis. Susah nak pilih sebab banyak, banyak. Macam Puan Karimah cakap tu banyak. It's too many sebenarnya. Macam mana? Nah, but at the core of it is really the friends, because that's where, that's your immediate support system tau. Tapi okay, maybe kita branch out sikit lah. Tapi saya kenangan manis juga melibatkan makanan ya. So dekat dengan dapat makan. Makanan tu antara, sebenarnya lapar lagi belum makan dinner ni. Tapi actually UM has some of the best cafes. Saya dulu masa asasi saya suka tu pergi restoran Wahid yang kat atas bukit tu. Tak tahulah ada lagi tidak. Dia roti canai dia sedap. Lepas tu Abang Zul, College 8 lah, ayam goreng kunyit. Lepas tu dekat College 3 dia ada that restaurant tengah tu kan, tapi dia tak adalah signature sangat. Tapi I like those two. So sebab kalau kenangan manis ni susah lah. Everything is actually fun now when I look back at it. Macam tak apalah, zaman-zaman adalah nangis. Of course ada nangis. Belajar sampai nangis tu biasa. I can relate bila Puan Karimah kata macam masa asasi science, because it's so intense. We only have we have 2 semesters and we have 8 papers in 1 semester. So that was super intense. But yeah, our friends made all the difference. And kalau lecturer best, even more. Kalau lecturer best, tapi lecturer ni pun, yelah, dia semua unik. But yeah, not easy. And then I rasa sebenarnya masa zaman-zaman dulu nangis kalau, confide in friends about studies, about love life ke apa. That's also manis actually when I look back at it again. So young. Tak rasa macam manis lah, tapi bila look back. Tak lah. Sekarang kita look back, it had to happen lah. So just so young, so expressive kan. So yeah, semualah manis. Sekarang lah, kalau dulu tak lah. Aduh. Okay, terima kasih.
Ada soalan daripada Muhammad Syahmi Aiman. Saya rasa Puan Fazisha kot boleh jawab soalan ni. Apa ke tips untuk elak diri daripada serangan monyet-monyet pintar di UM? Serangan. Dia tak ada tips. Bagi je lah dia. Okey lah kalau dah ala-ala kita tanya pasal monyet ni kan sebab dia memang unik kepada College 8. So I had two very profound experience sebenarnya dengan this creature. Dia actually very smart. So saya dulu bilik saya masa saya first year is that bangunan yang dekat berhadapan dengan volleyball court. The one on the ground floor. Block D. Block D. Yes, Block D. So I actually missed a lab session sebab kawan-kawan monyet tu dia macam ada riot dekat pintu entrance. Dia macam tengah seronok, swinging and everything. I macam okay, we shall not interfere. So okay lah, tak apa. So that's one. And then second, bila saya duduk dekat blok perempuan yang sekarang daripada Dewan Makan tu, tingkat 2 tu, bilik TV tu terus that same floor as bilik TV. I woke up one morning, like I saw something furry walking next to me, next to my bed. And I was like, sebab tingkap terbuka. And I was like, ni kucing ke? Why is it so big? You know? And then I turn around sebab kita dulu kan ada almari tu tengah-tengah tu kan, besar tu kan. And then I turn around, I look back at my area, I saw the monyet ambil I punya Milo packet tu. So monyet UM bukan calang-calang. Apa tips untuk avoid serangan? Dia tak serang lah, dia sebenarnya manja, dia tak serang. Dia manja, dia berhemah. You know, dia pun belajar juga, dia dekat universiti. So siapa yang tadi bertanya soalan tu? What's the name just now? I didn't see it. Muhammad Syahmi Aiman. Okay, Muhammad Syahmi, jangan takut. Tak apa. They are part of the community. That's part of the beauty of College 8. Tapi tak adalah kalau dia tengah mengganas tu janganlah. Jangan provoke further ya. Okay. Aduh. Bagaimana pula dengan Puan Karimah? Ada tak like pengalaman macam kena serang monyet? Belum lagi pernah. Memang nampak banyak sangat monyet tapi tak pernah sebab at that point of time kurang berjalan lah. Memang akan bawa kereta kan, daripada atas ke bawah pun bawa kereta. Jadi tak rasa, tapi memang akan sentiasa nampak monyet everywhere. Belum ada pengalaman macam Puan Fazisha. Sebab saya pun duduk tingkat paling atas, tingkat 4. So dia jarang pergi tingkat 4 lah. Dia tak sampai. Kalau lelaki punya blok dia pun tak pergi, dia takut lelaki lah mungkin. Dia kurang kacau certain blok. Mungkin dia kacau blok-blok yang banyak yang dia suka kot. Cantik-cantik ke apa kan dia pergi. Tapi dia cari Milo packet. Betul, serius. Bijak betul. Okay. Ada soalan lagi seterusnya iaitu daripada Muhammad Farhan. Okay. Farhan nak tanya, apakah event atau program yang paling besar dan best masa zaman tuan-puan? Puan Karimah boleh share ke? Ada tak like event-event yang best dulu? Okay. During my time, I think the highlight was actually Malam Asasi lah. I cannot remember which year because we had a few years, but the one of the Malam Asasi tu was extra special I think because time tu memang buat extra vaganza jugalah dekat, I tak ingat hotel mana. Is it Palace of Golden Masters ke? Oh yeah. Yeah. So it was memang grand and then and all the time tu masa muda-muda kan, so all the abang-abang senior semua pakai dress up and everybody pakai dress up kan, so dapat tengok orang-orang semua dalam keadaan lain lah. Kalau kat college selalu pakai simple kan, simple kan, so everybody dressed up, performances. So Malam Asasi ni macam like annual dinner, dapat kenalan, dapat apa semua kan, so it was fun, it was really nice. That was one of the events that I remember. Gambar-gambar pun banyak lagi ada. Yeah, it has to be the annual dinners. Kalau macam for college, Asasi, Malam Asasi, and then kalau college kita ada Malam Anugerah Kinabalu kan? Yes. Yeah. Malam Anugerah Kinabalu. There was one time we did, yang my time, I can't remember which year, was it my second year? Rasanya kalau macam second year, was it? Yeah, that we had Sultan Nazrin Shah, Sultan Perak, to come and grace the event.
So those are among my highlights that I would say yang I diberi peluang untuk jadi MC masa Sultan Nazrin came and grace our event lah. So that was quite memorable. I think the jawatan kuasa really worked hard to get him to grace the event and be part of the dinner as well. Tapi selalunya malam Anugerah Kinabalu memang best. That's where you get to dress up, and the beauty about being involved with Malam Anugerah ni ya, I would encourage lah freshie or sekarang ni all PMs and whatnot to be part of the hosting committee, because di situ juga you akan belajar protokol event, bagaimana nak organize event, which I think Cik Steven and also Puan Karimah would agree with me that when you go into the working world, essentially that is also part of the skills that you need, because there will be at some point that you need to host meetings or host certain launching events. So the little that you learn masa dekat college, you jadi organizing committee Malam Anugerah Kinabalu katakan. Kalau you AJK jemputan, so you dah belajar pasal protokol, you dah belajar macam mana nak tulis surat, sebab your pengetua and your fellows will be there to guide you. Kalau you katalah komiti persembahan, so you belajar macam mana nak sesuaikan majlis dengan persembahan-persembahan yang kena ada. So take it as a learning opportunity, and of course mesti dress to kill, tu penting, tu kena dress cantik-cantik malam anugerah tu, okay? Tapi it's more than that. To me, it's a learning curve, and it is useful in your working life. Either if you have your own business or you work with an organisation, dan macam saya bekerja dengan kerajaan kan, so kita banyak benda-benda ni. So it's really useful skills. Itulah. Sekian. Saya masih simpan itu Malam Kinabalu punya gambar. ada bawah gambar. Handsome. Itu Boleh legend. Tak nampak sangat. Tak blur sikit. Kena belakangkan sikit. Okay. Cik Steven belakangkan sikit. Dia slowly dia akan nampak? Fokus. Sekejap, slowly. I think you have to hold it at an angle. But tadi nampak 1-2 muka. See, all suit up, with ties and your best attire. Itu ke Cik Steven? Bukan, itu fakulti apa? Di pergigian ke dia? Oh, ada rupa doktor gigi. So, semua kena pakai smart lah dalam hotel, ballroom. First experience lah, tak pernah pergi Gaya macam. kan. It's really fun. And it's a unique experience for everyone lah. That's where you get to mingle pun kan. Saya di tepi lah, sini. Okay, kita tunggu dia. Oh, masih kacak. Okay. Syam, ada ke Malam Anugerah Kinabalu? Have you guys been hosting it ataupun masa COVID memang langsung tak ada? Tak ada because of COVID. Okay, tak apalah. Lepas ni you all boleh explore virtual lah kot kan? Now we are moving into endemic, maybe boleh lah here and there kan. Next year I think dah boleh dah. So InsyaAllah. semua kena try lah, sebab especially the first few years keluar pada universiti, especially kalau masuk kerja, biasanya event-event dekat office tu orang pertama adalah budak-budak baru. Cakap Yes. kalau ada experience ni, okay no problem, boleh buat kan. Kalau tak, time tu memang baru nak belajar kan. Take the opportunity lah. Sorry. Kejap, sorry. Feedback sikit. Soalan seterusnya kan, ni ditujukan kepada Encik Steven. Encik Steven kan dulu main badminton kan. Siapa favourite player badminton Encik Steven? Teruk lah. Itu nak cakap perkara sebenar ke? Saya dapat net juara tau. Okay, ini ada gambar ni. Encik Steven hebat. Cik Steven dia memang walk down memory lane. Double saya kalah lah. So dia nak tanya apa? Favourite badminton player Encik Steven. Favourite lah. Masa itu lah. Tak ada lah. Di Chong Wei pun tak kenal sangat lah masa itu. Siapa lah? Yang lah. Itu apa? China punya. Masa tu tak ada Lee Chong Wei, masa tu ada Steven. Ada lah. Saya wakili UM Fakulti Alam Bina pergi lawan UiTM. So dia tak tahu macam mana dia punya match lah. Saya duduk di kumpulan yang agak lemah sikit lah. Ini kumpulan yang agak kuat.
So nanti at the end saya dapat final stage, saya pun sebenarnya takut sangat. So semua orang datang tau, wah semua cakap ini mesti hebat, mau tengok itu final pertandingan. Tapi mereka sangat kecewa lah. 2 game saya sudah habis dengan cepat. Sudah kalah. Walaupun nak juara tapi sudah kalah terus. Kalah kepada satu lecturer. Dia lagi tahu saya pun kalah. Don't worry Encik Steven, kalau saya rasa saya zaman Encik Steven, saya akan jadi fan Encik Steven kot. Main badminton. Sokong Encik Steven. Ya ke? Tapi memang agak malu lah. Memang tension sebab you dalam kumpulan lemah, so you mesti senang menang. Tapi sampai final kan, you lawan dengan dia, langsung tak boleh lawan. Kita masa guna pemakahan 15. So saya dapat mungkin 6 ke, maka 6-7 saja. Dua-dua game pun 6-7. Itu pun dia bagi chance menang. Teruk lah. Okay. Okay, terima kasih Encik Steven. Soalan yang terakhir, saya rasa ni daripada Saudari Farah. Saudari Farah. Dia nak tanya, adakah segala ilmu yang dipelajari dalam zaman universiti digunakan dalam skop pekerjaan tuan atau puan sekarang? Bagi bidang saya ialah bidang yang baru lah. Sebab bidang saya ditubuhkan sebab tragedi Highland Tower. Tahun 1993 ada kondominium runtuh. So kerajaan masa itu ialah Tun Mahathir, dia nak tubuhkan satu bidang supaya ada satu profession untuk memeriksa bangunan setiap 10 tahun lah. Sebab dulu bangunan dibina, orang sudah tak pergi cek, tak pergi pantau ada perubahan dia. So dia nak buat ini buat ini subjek untuk universiti-universiti lah. So kita batch pertama. So saya memang tak ada senior, saya tak ada rujukan. So tapi sebab UM masa itu nama memang famous, kalau you belajar di UM tak kira apa syarikat, dia mesti ambil you. So masa saya grad pun orang pun tak tahu you belajar building surveying, apa ini subjek, dia tak tahu. Dia hanya tahu building, so berkaitan dengan building, you kalau mau kerja, you kerja saja. So saya pun terimalah kerja, saya tak kisah. So tapi saya itu syllabus dengan buku rujukan yang lecturer dia ajar, saya simpan sampai sekarang tau. Sebab semua subjek dia akan ajar di bidang you keseluruhan. Tapi masa you ceburi dalam bidang tertentu, you hanya mungkin guna 10% atau 5% sahaja. And masa itu you kerja, you langsung tak boleh refer reference book. Reference book yang atau itu lecture note yang you study dia sebagai guideline saja. So masa itu you kena refer balik dengan apa yang diajar oleh lecturer. You kena buat kesimpulan sendiri atau menyelesaikan masalah you sendiri tau. You kena refer balik. So dari situ pun agak susah sebab bidang saya memang baru, tak ada senior sampai sekarang. So kawan-kawan saya sampai sekarang pun banyak kerja dekat bidang-bidang lain. So saya kira bersyukurlah atau bertuah lah saya boleh pegang saya punya profession sampai sekarang dan tubuhkan company sendiri. Sebab saya selalu refer syllabus yang dia ajar dan saya selalu dalam market saya ceritakan bidang saya, walaupun ini bidang tak wujud dalam market Malaysia, tapi saya selalu cerita saya sebenarnya seorang profession yang menjalankan kerja-kerja ini. So then itu semua experience saya sendiri belajar lah. Tapi kalau bidang ni dikira Singapura, Hong Kong, UK memang sudah ada. Memang sudah ada, sudah established. Tapi Malaysia kurang. So you belajar, you tak tahu bila you akan guna itu knowledge. Betul, you tak tahu. So you kena simpan. Tapi overall kalau belajar di universiti, dia bagi you satu guideline how to solve the problem. Sebab dalam market kita selalu pun mau solve problem, bukan mau menjalankan kerja atau menjalankan tugas sahaja. Itu tidak membawa you kepada kejayaan yang lebih tinggi lah.
kalau you hanya menjalankan tugas. Itu saja saya punya nasihat. Bagaimana dengan Puan Fazlisha? Alright. So saya setuju dengan semua apa yang Cik Steven kata, sebab macam Cik Steven, because you studied that and you go into the same field. Puan Karimah pun sama. But for me, it's totally a different field. So it was from molecular biology, I went into diplomacy. Sangat berbeza, set of skills pun more or less berbeza. Tetapi what I learned is that, like for me, I'm a science student. So because I'm trained in the sciences, I cultivated this habit of having a very structured thinking process. So kita kan kalau budak sains ni, kita ada hipotesis kita, inference kita, apa akan dapat, semua result mungkin tak sama, and we justify. So I cultivated that habit. And then analytical skills. So sebenarnya regardless whether you still stick in the same industry ataupun berbeza, what you should do at this present time, through your academic studies ataupun through your social networking ni semua dekat universiti, you cultivate good habit which is beneficial for you. Maksudnya you ambil lah proses pemikiran apa semua and you adapt it. You boleh adapt it in later on in your career. So macam tadi saya cakapkan, because interpersonal skills is also a lesson, ya, a lesson that you must cultivate, ataupun skill yang you perlu cultivate dari zaman student. Baca buku, tapi kita main pun kita main. So kita dua-dua ada different set of skills that will benefit you in your profession later, whatever field that you choose to be in. It's a good thing if you continue what you have studied, tapi macam Cik Steven kata, yang kita belajar dekat universiti tu hanya sebagai guideline. You cannot, because kadang-kadang bila we go on academic notes ni, you cannot troubleshoot the real life problems. So you have the knowledge, but you also have to cultivate that troubleshooting skills. Yeah, and if you want to succeed, there's a lot of problems that you need to troubleshoot. So pada saya, apa yang saya belajar in university, in the four walls of my lecture halls, and also outside when I join campus politics, when I go debates, semuanya membantu kepada kerjaya saya sekarang sebagai seorang diplomat. Sangat membantu. I have very wide range of knowledge. Saya budak sains, so I also have affinity for science punya issue. But at the same time, because I've started very young, networking, apa semua. So till now, I carry those contacts in my current setting of work. So itu yang tadi awal-awal lagi saya dah cakap. While you are in university, every opportunity is a learning opportunity that will benefit you in your career. So the first thing that you should do, whatever you touch or you delve yourself into, give your best. Then you will reap the benefits. Then you will get what is needed to succeed. Itulah daripada saya. Sekian. What about Puan Karimah? Is there anything you would like to share? Okay, I think ramai lah, even my brother is 10 years difference than me kan. Dia buat IB, study overseas semua, tapi balik buat benda lain. Ramai orang have that kiranya different degree tapi working in different field kan. So like for myself pun, masa mula-mula my passion is actually more kepada business, kepada writing. But my dad macam, no, you kena buat juga sebab you dah dapat offer pada UM. So you go because he was from UM as well. So okay, pergi. But dalam hati kan, tak apalah, nanti kemudian I akan pursue what I love. I'm just going to do my best no matter what to get a degree and dapat and score in my field. So lepas dah grad, so I was thinking tak nak dah buat IT because I dah grad with good results, tapi I tak nak buat, I nak buat benda lain. So but each time I pergi a company untuk macam banking for example, so when I did credit for like 3 whole years, and then the banking line dia nak move daripada manual kepada sistem, so dia cari orang yang ada IT background. So I juga yang kena buat projek tu. Then when I move to Petronas juga, I masuk commercial department. I was doing commercial, doing marketing sales, tapi bila they have digitalization untuk make sure all the sales are all going digital, cari juga. So now I'm leading lah the digital punya portion in terms of making the sales work more effectively. So macam in the end of the day,
I nak cuba lari tapi dia some sort of it comes back to me juga IT kan. Cuma the difference is that back then what I was learning last time was programming macam C, C++ semua tu, that is no longer relevant dekat zaman sekarang lah. So it was something that memang belajar and kita kena tested on it semua kan. But memang kita pakai sekarang ni kan teknologi dah develop, every single day ada new technology kan. So tak relevan, but you still have the basic programming tu, the logic semua tu, that's the basic tu memang sama saja, you know, how you think and how you want to solve the program. Cuma sekarang ni is more easier than the last time. Kalau if you are looking into the IT or digital line lah, it's easier now as compared to dulu lah. So what I'm trying to say is that tak semestinya those what you learn akan jadi sama ataupun boleh digunakan sekarang, but the basic semua I learned back in when I was in university. So without it pun I wouldn't be able to solve what I do today lah. So that's what I think lah. Syam, back to you. Yeah. Yeah, I just have to quit in C++ tak senang. Kan lagi susah. Tak senang because I had an introduction on that because I had a subject in bioinformatics. So memang kita nak buat gene library tu macam oh my goodness, I don't know how my colleagues in FSKTM do it lah. Tabik lah, C++ is not easy. Thank you to the questions. Daripada adik Ainul tadi, this is a message to Puan Fazlisha. Oh, okay. The message. Okay, saya terima. To Puan Fazlisha, I really adore you. One of my cita-cita is to become a PTD like you. So, do you have any tips for me to prepare myself in uni life if one day my cita-cita jadi kenyataan? Okay, first and foremost, hello, I'm very happy that at such a young age you are very aware of what is PTD, Pegawai Tadbir Diplomatik. To be honest, I wasn't aware of that career option. It was my sister who introduced me to it. So saya sangat rasa gembira lah bila anak muda kenal apa itu PTD. So tips saya senang saja. Sekarang I'm not sure what she's majoring in. Aina, was it? Aina ya Syam? Ainul. Okay, Ainul. So Ainul macam ni je Ainul. Enjoy your university life. Belajar. I think if you have a passion for PTD ni, regardless of your degree, kalau you ada passion untuk bekerja dengan kerajaan in a sense that you want to give back to the system directly, you want to be part of governance, then equip yourself with knowledge. Okay? So study, equip yourself with knowledge, enhance on your interpersonal skills. Daripada situ you have all this lah, semua extracurricular, academic pun seimbang, and then nanti bila you nak graduate then you start applying online with SPA. Sebab PTD ni is an all-rounder career. Nama pun pegawai tadbir dan diplomatik. Kita adalah what do you call we are policy makers for the government, and our core business is governance. And if you masuk diplomacy, if you're attached to Ministry of Foreign Affairs like me, the main currency to our job is to maintain relations country to country, government to government. So regardless of your major at the moment, what I would encourage, stay focused on your studies, be involved in activities, be involved in causes that you believe in, advocacy, leadership, arts, culture for that matter. Find something that you believe in. Because when you have something that you believe in sebagai policy maker, then you would have certain, how do you say, you have compassion, you have knowledge to deal with certain things. So don't worry about it now. Read up from sekarang PTD tu apa. Saya sangat happy orang tahu kerja PTD sebab kan selalu orang sebut doktor, engineer kan, lawyer, all good professions. Tapi bila PTD tu macam lambat sikit nak explain. So I'm very happy. Yeah, just continue to do you, and I adore you too for actually knowing my profession. Thank you. Oh, by the way, kalau nak stay in contact, boleh saja. Tak apa, nanti I will share my details lah, Syam. No problem. And I'm on all social medias, so no problem at all. Thank you so much untuk daripada Freshies and also the alumni untuk menjawab soalannya. Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, berakhirlah sudah sesi sembang santai bersama alumni.
Terima kasih kepada alumni di atas perkongsian yang begitu padat dan bermanfaat serta penglibatan yang dengan dalam kuis Kahoot tadi. Memang best tadi tengok. Okey. Saya akan mengembalikan semula skrin kepada pengerusi majlis, Saudara Zulfathi. Baiklah, terima kasih Saudari Syamhana atas pengendalian sesi forum yang begitu menarik sebentar tadi. Sebelum menutup tirai pada malam ini, majlis menjemput barisan pengurusan kolej dan alumni sekalian untuk sama-sama membuka kamera bagi sesi bergambar. Okey, para alumni dan rakan-rakan saya boleh buka kamera. Okey. Sama-sama kita memeriahkan malam ni. Okey, dalam kiraan. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, yang kedua. 1, 2, 3. Okey, yang terakhir. 1, 2, 3. Okey, baik. Dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada para alumni yang sudi meluangkan masa dan tidak lupa juga kepada para freshies dan semua yang terlibat pada malam ini. Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa barli. Jadi disusun maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Saya bagi pihak jawatan kuasa pelaksana memohon maaf jika ada terkasar bahasa mahupun terlanjur bicara. Okey, baik. Sebelum kita menutup majlis, pada hari ini diminta bersedia untuk menyanyikan lagu Kolej Kediaman Kinabalu.
Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Para hadirin dibenarkan untuk bersurai. Terima kasih. Okay. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you. Lagu tu masih mendayu ya. Lagu tu masih mendayu. Anyways, take care adik-adik semua. Adik-adik lah. Bila nak habis ni kita adik-adik lah. Take care, stay safe. All the best. All the Semoga best. berjaya. Semoga All the berjaya best. sentiasa. Bye-bye. Okay, take care. Bye. Thank you College 8.